Caratteristiche soggettive e sviluppo ontogenetico sono due fattori che influiscono sull'insorgenza delle patologie della paura. Il problema comportamentale nasce da cause con cause diverse e si esprimono in modi diversi. Possiamo suddividere in quattro categorie: propria, impropria, indotta e derivata. Per le caratteristiche di tipo derivato bisogna assolutamente rivolgersi a un veterinario esperto in comportamenti. I wanna know what's on your mind. Baby, can you tell me? We are such a mystery. Mystery. Yeah, yeah. I see you liking all those pics, flirting with that other chick, baby. And I can't take this no more. Baby, can you tell me how you feeling? I ain't feeling the way I'm feeling about you. One time. Do you really wanna put it that way? Is that all you had to say? I gave all my love to you, and you're throwing it all away. It was not that long ago you were saying, baby, won't you come my way? Can I get you on my bed? Niente di che, passeggiata tranquilla. Ryan sembra proprio sereno.